आईनार सामना स्तर जेते सुंदर एवं चमकदार लगी थाए ताहार पछपट भाग सेते बेकार कला एवं खदड़िया होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब रो को फाउंडर एवं सीईओ सूचना सेठ को जीवन मध्य सेई आईनार मते थिला। सामनारु चमकदार एवं पछपटरु भयंकरी अंधकार रे भरा होइछि। सूचना सेठ एते परिमाण रे चिंता घृणा ईर्षा और सबक शिखाइबा एवं प्रतिशोध नेबा भावना रे भरी जाइतिले जे निजर 4 वर्षर निरीह पुओ को निज हाथ रे ही हत्या करबा समय रे तांको हाथ थरे भी कंपिला नाही। निज पुओर हत्या चक्रांत करुथबा बेले तांको भितरे थिबा मां तांको गोटे थर भी केबे भी एसबु करिवारे आकट कला नाही। कि एक उच्च शिक्षिता नारी जी मानव समाज को नेतृत्व देवार क्षमता रखि थाए से प्रतिशोधर भावना रे एते अंध होई पारे जे हत्या भली घृणार दुष्कर्म करि पारे। से मध्य निजर ही निरीह शिशु को हत्या करबा कोन पाई सूचना निजर पुओर हत्या कला और कोन पाई से मारू एक राक्षसी बनिगला। एही वीडियो माध्यम रे चलंतु पूरा कहानी जानिबा। 39 वर्षीय सूचना सेठ 6 जनवरी रे गोवार सोल बन्यान ग्रांडे होटेल रे निजर 4 वर्षर पुओ सह आसीथिले। होटेल रे 2 दिन रहिला परे 8 जनवरी रे से होटेल रु चेकआउट करिथिला, किंतु चेकआउट समय रे ता पुओ ता सह नथिला। होटेल स्टाफ पुओ विषय जेतळे पचारिले सूचना सेठ कहिला जे से गोवार फातोडारे तार एक संपर्कियंक घरे अछि। तापरे से रिसेप्शनिस्ट को कहिला जे मते बेंगलोर जिबार अछि, तेणुकरी मो पाई गोटे टैक्सी बुक कर दियंतु। किंतु रिसेप्शनिस्ट कहिला जे गोवारू बेंगलोर जिबा पाई टैक्सी रे बहुत खर्च होई पारे, सेथि पाई आपण एक फ्लाइट बुक करी चली जांतु, सेठारे कम दाम रे होई जाई पारिबो। किंतु सूचना सेठ रो मुंडरे किछि अलगा ही चक्रांत चलीथिला, सेथि पाई से रास्ता द्वारा जिबारे ही जोर देला। तापरे से निजे ही गोटे उबर कैब बुक कला और निज सामान नहीं सेठारु चली गला। सूचना सेठ निज सामान नहीं होटेल रु चेकआउट कला परे हाउसकीपिंग स्टाफ जेतळे ता छाड़ी जाइथिबा रूम को परिष्कार करबा को पहुंचिले सेठारे सेमाने किछि रक्तर दाग देखिले और स्टाफ एहार खबर होटेल मालिकों को देला एवं होटेल मालिक तुरंत पुलिस को फोन करी ए सब घटना विषय रे कहिला। तापरे पुलिस तुरंत से उबर ड्राइवर को फोन करी कड़ा आवाज रे कथा हैला और से ड्राइवर को कहिला जे जो मैडम को से नहीं की जाउची ताकू कोनोसी खबर न देई की सीधा कार टिकू कर्नाटक रो चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन नहीं चालू। ड्राइवर भी पुलिस रो इंस्पेक्शन अनुसार गाड़ी को पुलिस स्टेशन सामने रे ठिया कर देला। तापरे पुलिस सूचना सेठ को तुरंत गिरफ्तार कला और सूचना सेठ रो सामान को चेक करा गला। चेकिंग परे सूचना सेठ रो एक बैग रे जहा किछि मिलिला आपण सुनिला परे आपणक पाद तळु माटी खसी जीवो, कारण सूचना सेठ रो एक बैग रे तार ही 4 वर्षर निरीह छुआर सब पुलिस को मिलिथिला। एहा देखिकी पुलिस रो भी होश उड़ी गला। किंतु एबे प्रश्न उठुची जे सूचना सेठ निजर ही 4 वर्षर निरीह पुओर हत्या कोन पाई कला। एही प्रश्नर उत्तर रे एमिति एक कहानी सामना को आसीची जे आपण माने एहाकू विश्वास भी न करि पारंती, कारण सूचना एक एमिति महिला थिला जे कि गोटे पटे बहुत पढ़ी लिखी परिश्रमी सेल्फ मेड नेतृत्व क्षमता रे भरपूर एवं उद्योग जगत रे अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं समाज रे निजर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करुथबा एक निर्भीक महिला थिला। आ ता सहित से सामाजिक एवं पारिवारिक चक्रव्यूह रे पड़िथिबा चिंता घृणा राग अपमान नफरत झगड़ा और कोर्ट कचेरी रे घेरी रहिथिबा महिला, आउ जार मन भितरे निजर स्वामी ठू बदला नेबार ज्वालामुखी जन्म नेउथला, जहा फଳରେ से गोटिए माँ होइकी मध्य निजर ही छोट छुआ को सबुदिन पई मृत्युर कोଳରେ सुआई देला। एही हत्यार कारण जानिबा पूर्वरु सूचना सेठ शिक्षागत योग्यता मानक उपरे चलंतु गोटिए नजर पकाई दबा। तो सूचना सेठ गोटिए नैतिकता विशेषज्ञ और डाटा विज्ञानी हेबा सहित 12 वर्षरु अधिक अनुभव रखुथबा और डाटा विज्ञान दल को परामर्श देवार स्टार्टअप एवं शिल्प प्रयोगशाला रे मेसिन लर्निंग समाधान गुड़ी को स्केल करुथबारे अधिक अनुभव रही एवं ता सहित से एक एआई नैतिकता सूची रे 100 उद्भावनीय महिला मानक मध्य रे गोटिए थिला। ता सहित डाटा एंड सोसाइटी रे मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रे वर्कमैन क्लेन सेंटर रे फेलो एवं रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट रे रिसर्च फेलो भी थिला। एते उच्च शिक्षिता एवं निज जीवन रे एते सबु किछि हासिल कला परे 2010 मसिया रे से वेंकटर रामन नामक एक एआई डेवलपर सह विवाह करथिला। किंतु विवाहर किछि समय परे दुई जनक मध्य रे किछि भल संपर्क रहिला नाही। छोट छोट कथारे जुक्ति तर्क होई
ସେହିପରି ଲଘୁଝଞ୍ଜା ଚାଲିଥିଲା ଯେପରି ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବାହାଘରର 9 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2019ରେ ସୂଚନା ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଏବେ ବଡ଼ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ସାରିଥିଲା। 2020ରୁ ସୂଚନା ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭେଙ୍କଟରମନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଦୁହେଁ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାପରେ ଏହାର ଫଇସଲା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଏହାର କେସ୍ ଚାଲିଲା ଓ କୋର୍ଟ ପୁଅର କଷ୍ଟଡି ସୂଚନା ସେଠକୁ ଦେଲା ଓ କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଲା ଯେ ଭେଙ୍କଟରମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ତା ସ୍ୱାମୀ ଭେଙ୍କଟରମନକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଚେହେରା କ'ଣ ତା ସାୟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜମାରୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ସେ ତା ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ୁ। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଘୃଣା ତା ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ମନେ ହୁଏ କି ଏ କିପରି ଏକ ମା ହୋଇପାରିବ। ଏ ତ ମା ନୁହେଁ, ମା ନାଁରେ ଏକ କଳଙ୍କି ଅଟେ। ନା ରହିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ଏପରି ଏକ ଲୋକ କଥାକୁ ସାର୍ଥକ କରି ସୂଚନା ସେଠ ନିଜ ପୁଅକୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା ପୁଅକୁ ହିଁ ସେ ମାରିଦେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଓ ତା ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନରେ ଏପରି ଘୃଣା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନେଇ ସେ ତା ପୁଅକୁ ଗୋଆ ବୁଲାଇବାର ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ନିର୍ମଳ ନିରୀହ ପିଲା ଗୋଆ ବୁଲିବା ବିଚାର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସୂଚନା ତା ପୁଅକୁ ନେଇ ଗୋଆ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କଲା ଓ ସେଇ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ସେ 2 ଦିନ ତା ପୁଅ ସହ ରହିଲା ଓ ସେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତା 4 ବର୍ଷର ନିରୀହ ଛୁଆର ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ସେ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦ୍ୱାରା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ତା ପୁଅର ଶବକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅପରାଧ କେବେ ଲୁଚି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଫର ସାହସ ଏବଂ ହୁସିଆରୀ ଫଳେ ସୂଚନା ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଶବ ସହିତ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ସେଠକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ପରିଣାମ ଏବେ କୋର୍ଟ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅପରାଧୀ ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବିବାହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟର ନୈତିକତାକୁ ପତନ କରୁଛି, ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଅବନତିକୁ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ସଂଘର୍ଷକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି। ଏପରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମା ବାପାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଝଗଡ଼ାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କ ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମା ବାପାମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଝଗଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅଶାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଦ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରି ଅନ୍ୟ ନିଶା ପଦାର୍ଥର ଦିଗକୁ ଠେଲୁଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଏପରି ରାକ୍ଷସୀ ମା ଯିଏକି ନିଜ ଈର୍ଷା, ରାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରେ ଜଳି ନିଜର 4 ବର୍ଷର ନିର୍ମଳ ନିରୀହ ଛୁଆଟିର ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏହି ମହିଳାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା? ମୋତେ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମୋର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।